Hej. My name is Rachel Turner. Mit navn er Rachel Turner. This is Lars. Det er Lars. Yeah, give Lars a hand. I like to start with a story, Jeg vil gerne starte med en historie, just so you can get to know me. så I kan lære mig lidt at kende. A few years ago, I was ministering down in Romania, For nogle år siden så betjente jeg nede i Rumænien, and we were hosted in someone's home. og vi var i et privat hjem. And I was shown my bedroom. Sorry. I was shown my bedroom. Og jeg blev vist mit værelse, hvor jeg skulle sove. And there was a long hallway down to the bathroom. Og der var en lang gang ned til badeværelset, Lots of doors on the way down. og en masse døre på vejen derned. And in the bathroom, you had to turn on the light and then take a big step down. Og inde på badeværelset, der skulle du tænde lyset, og så tage et stort skridt ned. And it was a very long bathroom, so you had to walk quite a long way to get to Og the det var toilet. et langt badeværelse, du skulle gå et langt stykke inde i badeværelset. On the third night, I was very tired. Og på den tredje aften, så var jeg meget træt. And I had to get up in the middle of the night to Og use jeg the skulle facilities. midt om natten ud på toilettet. And so I did what we all do. You keep your eyes closed so you can stay asleep. Så jeg gjorde, som vi plejer at gøre. Man lukker øjnene næsten åben, så man ikke har svært ved at falde i søvn igen. So I walked down the hallway. Så jeg gik ned ad gangen, I opened the door, turn on the light, og jeg åbnede døren, tændte for lyset, do the big step down, og trådte det her store skridt ned. and it wasn't as big as I thought it was. Og det var ikke så stort, som jeg havde forventet. I thought, look at me, I'm doing well. Og så, hey, jeg klarer det her. So I walk all the way in, Så jeg gik hele vejen ind, and finally open my eyes to spot the toilet. og så åbnede jeg øjnene for at se, hvor toilettet var. And I am looking at the senior pastor and his wife in bed. Og så ser jeg lige ansigtet på seniorpræsten og hans kone. Full lights on. Og lyset er der er fuld power på lyset. And I panic. Og så gik jeg i panik. So I run for the door. Så jeg løb fra døren. I can't find the light switch. Eller jeg løb hen til døren. Jeg kunne ikke finde kontakten igen. So I start making these noises. Så jeg begyndte at lave de her lyde. Just slapping the wall. Og jeg slog på væggen. Hvor er kontakten? I get out and I close the door. Og så kom jeg ud og lukkede døren. I go one door down Og så en dør længere nede. to the toilet. Der var toilettet. And I didn't know what to do in the morning. Og så om morgenen så vidste jeg ikke, hvad jeg skulle gøre. It was very awkward. Det var meget akavet. But nobody said anything. Men der var ikke nogen, der sagde noget. So I thought I got away with it. Så jeg troede, det har de ikke bemærket. Everyone was very polite Og alle sammen var meget venlige. until the leader's wife said, I can't do it anymore. Og indtil hustruen, hun sagde, jeg kan ikke holde det tilbage længere. She said, we were awake the whole time. Og hun sagde, at vi var vågne hele vejen igennem. Evidently, I turned the light on. Og så fra da jeg tændte lyset, They whispered to each other, stay still, stay still. så viskede de til hinanden, vær stille, vær stille. As I walked up to their bed Mens jeg gik hen mod deres seng, and stared at them. og stod og stirrede ned på dem. I was not invited back. Jeg er ikke blevet inviteret tilbage siden, But you'll be happy to know, no incident this time. men der har ikke været sådan en episode her siden. That's me. Sådan er jeg bare. I'm here to talk about healthy families. Jeg er her for at tale om sunde familier, There is no connection between that story and this. og der er ikke nogen sammenhæng mellem den historie og så det, vi skal tale om i dag. I just am here to share a bit about what families can look like. Jeg er her for at fortælle lidt om, hvordan familielivet det kan se ud. There are so many healthy patterns that families can have. Der er så mange gode mønstre, som et familieliv kan have. But one of the healthiest is walking alongside each other in faith. Men et af de bedste mønstre, det er at gå hånd i hånd i tro til Jesus. All of God's promises are for our children. Alle Guds løfter, de er også henvendt til vores børn. His promises to guide and encourage. Løfter, som kan guide og opmuntre. His promises to speak to them and give them power in the Spirit. Og hans løfter til at tale til dem og give dem kraft igennem hans ord. Everything that God is for our kids too. Alt hvad Gud er, det er også for vores børn. And as parents and carers and grandparents, we want that for our kids. Og for os, som tager os af børnene som forældre og så videre, så vil vi det for vores børn.
Because teenagers and children live complicated lives. Fordi børn og teenager, de er udfordret i deres liv. They deal with sickness and accidents like we do. De er udfordret på sygdom og på andre former for udfordringer, ligesom alle os andre. They deal with despair and grief like we do. De har udfordringer med sorg og alle de andre ting, vi også er udfordret på. They experience fear and terror like we do. Og de oplever frygt og terror, som vi gør. Young people and children need God like we do. Unge mennesker og børn har brug for Gud lige så meget, som vi har. And when you're part of a family, Og når du er en del af en familie, whether you're a brother or a sister, enten om du er en søster eller en bror, a grandparent, a godparent, en bedsteforældre eller bare har relation, whether you're a child og hvis du er et barn, of somebody, hvis du er et barn til nogen, you may be 65, but you're still a kid to somebody. hvis du er 65, så er du stadigvæk et barn til nogen, du har forældre. Healthy families help each other know God in the everyday. Sunde familier hjælper hinanden med at kende Gud hver eneste dag. We long for our children to be God connected. Og vi længes efter, at vores familie skal være koblet til Gud. To not just know about God, but know God. Vi skal ikke bare kende til Gud, men vi skal kende Gud. If you've heard about childbirth, you know about birth. Hvis du kender til fødsler, så kender du til Gud. If you've given birth, you know birth. Altså hvis du har født et barn, så kender du virkelig Gud. There is something of experiencing something that lets you know it. Der er noget med at gå igennem sådan en oplevelse, som virkelig sætter sig som en... Du ved det bare bagefter. Christianity is more than something you know. Kristendom, det er mere end bare kundskab, vi har. It is a heart-to-heart connection with the God who loves you. Det er en hjerte-til-hjerte-relation med vores Gud. And I want everyone to experience knowing that love. Og jeg vil gerne, at vi alle sammen skal opleve den kærlighed, den relation. Including the smallest people. Også de mindste iblandt os. We long for our kids to be God connected. Vi længes efter, at børnene skal være koblet til Gud. But if you're like me, sometimes you feel like you only know how to make them God smart. Men hvis du er ligesom mig, så er udfordringen nogle gange, at vi ved, hvordan vi skal give dem kundskab om Gud. I can teach them the stuff to know. Jeg kan lære dem ting om Gud. But how do we truly help them be heart connected with Men hvordan God? lærer vi dem at få en hjerte-til-hjerte-relation med Gud? Sometimes we feel like it's a bit of skipping rope. Og en gang imellem, jamen det er noget, som udfordrer os. Do you play that in playgrounds, skipping rope? Ja. Det er sådan lidt ligesom, når man hopper i et shippetog. Where two people on the sides have a rope and they spin it around. Og der står en i hver side, og så laver man den her bevægelse, så man kan shippe. I recently recorded this for a video. Og det optog jeg for nylig på en video. And I realized I hadn't done it in 25 years. Og jeg fandt pludselig ud af, at det har jeg jo ikke gjort i 25 år. Or 35 years. Eller 35. So if you remember, you stand in a you stand in a line. Og man står på en linje, hvis du kan huske det. And you watch the rope go round and around and around. Og så ser man det her reb, have de her bevægelser rundt og rundt. And you watch fancy people do all of their jumping. Og så ser du de her, som er rigtig gode til det, som hopper. While you get closer and closer to the front. Og så kommer du tættere og tættere på. And then it's your turn. Og så er det din tur. And around the world, we all do this. Og i hele verden, så står man sådan her i takten. To find the pace of the rope. For at finde den takten, som rebet har. And then you jump inside. Og så hopper du ind. And you're jumping, and you're hopper. doing all your spins that Og du you can laver alle try. dine bevægelser. I was hoping you'd do it. You jump all around. And you do your spins, and you're hoping the rope doesn't hit you, and you keep going and keep going. Og du laver alle bevægelserne, og du håber, at rebet ikke rammer dig, så du kan blive ved og lave din hop. And then it slaps you in the face. Og så får du den måske i ansigtet. Or in the ankles. Eller på anklen. And you go back to the end of the line. Ja, og så går vi tilbage. To wait for your turn again. For at vente på, at det bliver ens tur igen. While everyone in the queue judges you. Og så har alle sammen stået og kigget på dig og bedømt dig. I feel sometimes we feel that about how to help children in their faith. Og det er for mig et billede på, hvordan vi nogle gange prøver at hjælpe børn med at forstå troen på den måde. We're hoping for the magical, perfect opportunity.
Vi håber på den her gyldne, perfekte mulighed, som opstår. We're waiting and waiting Hvor vi venter og venter, as their life swings by. mens deres liv det går forbi som de her sving. Grandma is sick and a question will come. For eksempel er bedstemor syg, og så kommer der et spørgsmål. And finally the question arrives. Og så kommer spørgsmålet. Why hasn't God healed Grandma yet? Hvorfor er bedstemor ikke blevet helbredt endnu? And we jump into it. Og vi hopper direkte ind i det. We try to shove every bit of spiritual information into the Og vi opportunity. prøver at hente alt muligt ned fra himlen af information. Hvorfor er det ikke sket? God does heal, but hasn't yet. Vi ved, at Gud han helbreder, men hvorfor er det ikke sket her? But we keep praying for healing. Og vi bliver ved med at bede for helbredelse. But we could read a Bible story about that too if you want. Og vi kan også finde en historie i Bibelen, som handler om det. Right. But how do you feel about it all? Men hvordan har vi det med det? Do you want to pray now? Skal vi bede igen nu? No? Okay, Nej, fine. nej. We'll keep praying. Vi bliver ved med at bede, And you get out. og så trækker vi os tilbage. And if your kid doesn't hate God or you win. Og hvis i den situation, at dit barn ikke hader dig i den situation, så er der en lille sejr i det. And then you wait for the next magic moment. Og så venter vi på det næste gyldne øjeblik. And we bring our children to church for their magic moments, Og så tager vi børnene med i kirken og venter på, at der opstår de her gyldne øjeblikke. where hopefully they'll connect with God. Og håber, at de får en connection med Gud. And that will hold them through till the next moment. Og som de kan klare sig på indtil næste gang. It can feel very powerless to be in that Og position. man kan føle sig magtesløs i sådan en situation. And I don't think that's God's design. Men jeg tror ikke, det er Guds design. Deuteronomy 6, 4-9 gives us God's design. I Femte Mosebog, kapitel 6, vers 4 til og fremad, der har vi Guds design. And Lars is going to read it for you. Femte Mosebog, kapitel 6, og vi læser fra vers 4. Israels folk, hør efter Herren vores Gud, Herren alene. Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte, med alle dine tanker, med liv og sjæl, med al din styrke. De her ord, som jeg i dag pålægger dig, skal du have på rygmarven, så du lærer dine børn dem og taler om dem hvor som helst og når som helst, ude og hjemme, ved sengetid og om morgenen. Bind dem om håndledet, sæt dem på din pande og skriv dem på dørstolpen som et tegn på, at dine handlinger og tanker og dit hverdagsliv skal styres af Herrens ord. This isn't a powerless waiting for moments. Det her, det beskriver ikke det her, vi var inde på før, bare stå passivt og vente på de her gyldne øjeblikke. When you're sitting at home, Når du sidder derhjemme, er derhjemme, when you're walking along the road, eller du går ned ad vejen gennem livet, bedtimes and morning times, ved aftenstid og om morgenen. God wants us to help our kids know him in the everyday. Gud vil, at vi skal kende ham i hverdagslivet, som der står her. The boring, terrible bits of life. Også i de der kedelige hverdagslivssituationer, der skal vi kende ham. Because that's where he is. Fordi det er der, han netop er. That's where our children need him. Det er der, vores børn har brug for ham. They need him when somebody says something awful to them at school. De har brug for ham i de situationer, hvor kammeraterne siger noget frygteligt til dit barn. They need to be able to go to the bathroom and hear God's voice of his truth. Så har de måske brug for at kunne trække sig ud på badeværelset i skolen og høre Gud tale til dem. Have den her hjerte-til-hjerte-relation. When they're terrified of war, they need someone to talk to in the middle of the night. Når de er bange for krig, som i øjeblikket, så har de brug for, at Gud taler til dem. When they have a friend who needs healing, they need to know the power to pray. Og når de måske har en ven, som er syg, har de brug for at kunne bede for dem. We're called to help our kids know God in the ordinary bits of life. Vores kaldelse er at lære børnene, så de kan have Gud med i de her hverdagssituationer. And who is there in the boring bits of life? Og hvem er der midt i de kedelige hverdagssituationer? Family. Det er familien, der er der. You're there when you're bored with your kids. Det er dig, der er der, når I keder jer sammen i familien. You're alongside of them when they're experiencing fear. Det er dig, der er ved siden af dem, når de oplever frygt. You are perfectly placed to help your kid meet and know God. Og der er du placeret perfekt ind til at hjælpe dem med at lære at kende Gud. But it's anybody who's in the ordinary bits of life with children. Men det gælder os alle sammen, som har med børn at gøre i enhver situation. This is older brothers and sisters, Det er vores søskende, ældre brødre og søstre, grandparents, vores bedste forældre, family friends, venner til familien,
Anybody who ever is in the ordinary life of a child, Alle, som har berøring med børn i hverdagsliv, they need us to help them. de har brug for, at vi hjælper dem. If we only show children how to connect with God when we're together, Hvis vi kun lærer dem at være sammen med Gud, have fællesskab med Gud, når vi er sammen på den her måde, then they only know how to connect with God when we're together. så ved de jo kun, hvordan det foregår, når vi er sammen på den her måde. They need help finding God for themselves. De skal lære, at de også selv kan søge og finde Gud. So how do we do this? Så hvordan gør vi det? Well, you already know. Du ved det faktisk allerede. You're already doing life with your children. For du er jo allerede midt i livet sammen med børnene. It's just doing the spiritual bit too. Vi skal bare have det åndelige koblet ind sammen med. I used to live on a row of houses. Jeg boede tidligere på en gade fyldt med hus, They share walls, hvor de sådan lå helt tæt væg til væg. so it's the same footprint of the house. Så de så ens ud, når man sådan så det udefra. And people would leave their windows open. Og folk, de havde vinduerne åbne I'm very nosy. og var meget nysgerrige. So I love walking down my road Eller jeg var meget nysgerrig, så når jeg gik ned ad gaden, because you could look into people's houses. så kiggede jeg sådan ind af folks vinduer. I mean, I'm not looking at people's Jeg houses. stirrede ikke ind, men jeg sådan holdt øje, I'm subtle about it. sådan diskret. My husband doesn't think so. He refuses to walk with me. Det er min mand ikke så vild med, så han går ikke sammen med mig. But I love seeing how the same house looks so different. Men jeg kan godt lide at se på, hvordan husene egentlig er ens, men alligevel er de meget forskellige. Some people have couches. Nogle har sofaer stående, Some people add walls. nogle har sat en ny væg op, Some people have really ugly wallpaper. nogle har noget meget grimt tapet, de har sat op. But when I walk down the road, I think we should try that. Og nogle gange så kigger jeg ind og tænker, det skal vi da prøve, det de har. I love how they put their table Jeg there. kan godt lide, hvordan de har sat det bord, for eksempel. I look inside how someone else lives, and I reflect on how I need to Og når live. jeg kigger ind ad vinduet, og så ser på det, så reflekterer jeg det ind i mit eget, og vil gerne have det sådan. Our kids need that in what life with God looks like Og det authentically. er et billede på, når børnene spejler sig i os. Hvad ser de så? Because they don't know what ordinary, everyday life with God looks like. For de ved ikke på forhånd, hvad et almindeligt hverdagsliv med Gud, hvordan ser det ud. It's our job to create windows into our lives with God. Og det er vores opgave at skabe de her vinduer, så børn kan se, hvordan ser hverdagsliv ud med Gud. The ups and downs with God. Når det går skidt, men også når det går godt. Not just when we're feeling happy and connected and it's all great. Ikke bare når det er, det kører bare, men også når det går mindre godt. Our kids need to see what it looks like when we're feeling afraid. Og de skal også se, når vi også er bange. What does life look like with God when you're praying for something and it hasn't happened yet? Hvordan ser det ud, når du beder for noget, som ikke er sket endnu? Det skal børnene se. What does it look like with God when someone's lying about you and you can't stop it? Hvordan ser det ud, når nogen lyver om dig, og de ikke holder op? Hvordan ser det ud? Hvordan reagerer du? Our job is to show them authentic life with God, Og vi skal vise dem det ægte, ærlige liv med Gud. not perfect life with God. Ikke det perfekte. Because when we show them that, For når vi viser dem det, they can say, that's what I want my life with God to look så like. siger de, det er også sådan der, mit liv med Gud, det skal være. They begin to see where God is in the everyday. Og så får de jo øje på, hvor er Gud midt der i hverdagslivet. Our job is to journey alongside our children. Og det er på den måde, vi skal vandre sammen med børnene i hverdagslivet. They're on their path. De er på deres spor, I'm on mine. og jeg er i mit spor. And I can show them what my path looks like Men jeg kan vise dem, hvordan mit spor, hvordan mit liv ser ud, og så kan de se det. so they can learn what their path looks Og like. så ser de, hvordan de kan gøre det. There is one parent of a teenager, Der er en forældre til en teenager, and before he goes into anything that he's scared about, og før han bliver konfronteret med noget, som han er bange for, he goes, "Okay, God, here we go." så siger han, okay Gud, nu gør vi det. He says it very quietly under his breath. Han siger det inden i sig selv. But as his teenager has been near him, his teenager has seen this. Men som teenageren har været sammen med faren der, så har teenageren bemærket det. And now there's this 17-year-old Og nu er teenageren blevet 17 år, who we were about to help preach for the first time. som vi skulle hjælpe med at prædike for den første gang. And I watched him go, Og så så jeg ham stå sådan der. "Okay, God, here we go." Okay Gud, nu gør vi det. No one told him to do that. Der var ikke nogen, der havde lært ham at gøre det. But by being alongside his parent,
Men fordi han havde været ved siden af hans far, hvor han havde set det, he began to do that himself så begyndte han selv at gøre det på den måde. because it worked for him too. Og det virkede også for ham. There was a mother with 3 young children. Der er en mor til 3 børn. She was having a bad day, Hun havde en virkelig dårlig dag. and she was just gonna cry. Og hun havde bare lyst til at græde. She got her kids in the car, Og hun tog børnene med i bilen. and she said to her kids, Og så sagde hun til børnene, I'm gonna turn on some music and cry with Jesus. jeg sætter lige noget musik på, og så græder jeg sammen med Jesus. He's gonna give me a hug, Og så giver han mig et knus. and then we'll go swimming. Og så tager vi ud og svømmer. And the kids were like, okay. Og så børnene sagde, okay. She turned on some music, Og de satte musikken på. just put her head on the steering wheel, Og hun tager hovedet ned i rattet. spent some time asking God to hug her, Og hun bad Gud, giv mig et knus, Gud. wiped her tears, Og tog tårerne væk. said, let's go swimming. Lad os tage ud og svømme. I love God's hugs. Jeg kan godt lide Guds knus. That following Sunday, Og den efterfølgende søndag, their kids were in my children's ministry. så var de børn i børnekirken hos mig. The 4-year-old was very upset. Og den 4-årige, han var ikke helt tilfreds. He said, I'm going to go into a corner, Og han sagde, jeg går over i et hjørne, and Jesus is going to hug me. og Jesus, han skal give mig et knus. He walked into the corner, Og han gik over i hjørnet, cried, græd lidt, came back. kom tilbage og tog tårerne væk. I needed Jesus' hug. Jeg havde bare lige brug for et knus fra Jesus. At this point, everyone else in the room went, there's a hug corner? Og så alle de spurgte sig, har vi et hjørne, hvor Gud giver knus? The rest of the morning was children going, I'm going to get hugs. Og resten af morgenen, så var der flere børn, som gik over og siger, jeg skal have knus fra Gud. I then heard that a child who was in the foster system was in that room. Og der var et barn, som var i pleje, som var med i den her gruppe af børn, He had suffered extreme abuse. som havde været udsat for overgreb. His foster parents said that they found him in the corner crying. Og hans plejeforældre sagde, at vi fandt ham over et hjørne grædende. He said, oh buddy, are you okay? Og spurgte ham, er du okay? He said, I'm just crying with Jesus and getting a hug. Han svarede, jeg står bare her og græder sammen med Jesus, og han giver mig et knus. When he went to his forever home, when he finally got adopted, Da han blev adopteret og kom til hans forældres hus, hvor han var blevet adopteret, he was a bit older. og han var blevet ældre, He said, I'll miss you, but Jesus is going with me. så sagde han til hans plejeforældre, jeg kommer til at savne jer, men Jesus tager med mig, He always gives me hugs. fordi han altid giver mig et knus. One mother having a bad day Der var en anden mor, den her mor, hun havde en dårlig dag, creates a window for her kids, og hun skabte et vindue for hendes børn, who creates a window for other kids, som skabte et vindue for andre børn igen, who brings it into a new home. som bragte det med ind i et nyt hjem. Whatever is going on in your life, Uanset hvad der foregår lige nu i dit liv, create a window into it så skab et vindue ind i det, so your kids can see where God is in the ordinary every så day. børn kan se ind i dit hverdagsliv, hvor Gud er i det. In the bad stuff, Se det dårlige, in the good stuff, in the middle stuff. det gode, det der er midt imellem. A lot of times we think, my faith is imperfect. Og tit så tænker vi ved os selv, min tro den er ikke god nok. It's not something that is good enough to show to my kids. Det er ikke noget, som jeg synes er godt nok til, at jeg vil vise over for mine børn. Your imperfectness is the gift to your kids. Men det er netop det, vores uperfekte situation, at vi ikke er perfekte, det er det, vi skal vise til vores børn. Because that's what authentic life with God looks like. Det er jo sådan, det ægte liv, det er sammen med Gud. If we're busy saying, life with God is always happy and I always obey him, Hvis vi siger, at livet med Gud, det er altid et liv, hvor man er glad, og jeg adlyder ham altid, they see how imperfect they are and think, I'll never be able to do it. så ser de hvor uperfekte vi er, og tænker, det kan jeg ikke leve op til. If we say life is hard and God is in all of it, look at me. Hvis vi siger, livet det er faktisk ret udfordrende, men Gud er midt i det, se på mig, They're going to see God in the ordinary every day. så får de lov til at se Gud midt i det her hverdagsliv. You already know how to do this. I ved allerede, hvordan man gør det her. Create windows into your life. Skab et vindue ind i dit liv. Talk about where you see God in the world. Tal med dem om, hvordan du ser Gud i verden. Wonder about God that doesn't have answers. You can just wonder about the big things of God. Og tal med dem om det her med, hvor er Gud midt i alt det, der sker.
God is part of everyday life. So make him part of your everyday life with your kids. Gud er en del af hverdagslivet, så vi skal gøre ham til en del af vores hverdagsliv. But God never designed for parents to do it alone. Men Gud har aldrig designet det sådan, at vi skal gøre det alene. I once was speaking at a place, and the night before, my husband cut his finger. Jeg skulle tale et sted en given dag, men dagen før så skar min mand sig i fingeren. He does not do blood well. Han har det ikke så godt med blod. He woke me up at midnight. Og han vækkede mig ved midnat. He had been using a knife to shape wood. Han havde skåret i noget træ, og så havde han skåret sig i fingeren. He came in. Wake up, wake up. Og han kom ind. Vågn op, vågn op. I think I need to go to the hospital. Jeg tror, jeg skal på hospitalet. So I look at it. Og så jeg på fingeren. It's a small cut. Det var bare sådan en lille rift. My husband goes, Og hendes mand, han nærmest besvimede. Now, I'm a good charismatic, so I know how to catch someone who's falling. Jeg er en god karismatiker, så jeg ved godt, hvordan man griber mennesker, når de So I catch and lay down. for eksempel får forbøn. Så jeg greb ham og lagde ham ned. I'm also old. So my back went pop. Men jeg er også lidt ældre, så min ryg, den satte sig lige fast. Have you ever hurt your back? Har du nogensinde fået smerter i ryggen? So I had to speak at a conference walking like this. Så jeg skulle tale på den her konference, og jeg var nødt til at gå sådan der. Day one, I spoke completely hanging on the Og på podium. første dag, så talte jeg stående sådan her, hængende over talerstolen. Day two, I spoke for 6 hours like this, with Og my feet on a chair. På dag 2, så talte jeg sådan her liggende ned. Yes! They took me to a chiropractor. Og så fik jeg en tid hos kiropraktoren, de tog mig derhen. Have you ever been to a chiropractor? Har I nogensinde været til kiropraktor? It's exactly like it is in the movies. Det er ligesom man ser det på film. My head, my legs are up over my head. It was Mine ben og arme, crazy. de var over det hele. Pops me back into place. Og han satte mig på plads. And he said that my hips were dislocated from my spine. Og han sagde, at mine hofter var gået af led i forhold til noget i ryggen. The congregation was very disappointed because they were praying. Og dem, jeg var sammen med, de var... undskyld, det fik... Sorry. They were praying for me. Ja, de bad for mig samtidig, dem jeg var sammen med. And I ran in on Sunday morning like, Og woo! så søndag morgen, der kom jeg løbende ind og var klar. And they were all like, thank you, Jesus. Og de, tak Jesus, sagde vi. It's like, no, thank you, Sahib. But my body was not connected to each other. It was dislocated. Der var noget i min krop, som var gået af led, så de rigtige ting ikke sad rigtigt sammen. And I couldn't walk. Og jeg kunne ikke gå. I got used to walking like this. Og jeg blev faktisk ret hurtigt vant til at gå sådan der helt skævt. But that's not how my body was designed. Men det var ikke sådan, min krop var designet til at fungere. In 1 Corinthians 12, God talks about the body of Christ. Og i 1. Korinther kapitel 12, der taler Gud om legemet. And Lars is going to read it. It's long, brace yourself. All of it? Yeah. Okay. 1. Korinther 12 og vers 12-27. Ligesom et menneskelegeme har mange helt forskellige dele, som trods deres forskellighed hører til det samme legeme, sådan er det også med Kristi legeme. Vi blev alle døbt til at tilhøre et og samme legeme ved den samme ånd, hvad enten vi er jøder eller ikke jøder, slaver eller frie mennesker. Og vi har alle fået den samme ånd, som vi kan modtage kraft fra. Et menneskelegeme består jo af mange forskellige dele med hver deres funktion. Hvis foden ville sige, jeg hører ikke med til legemet, fordi jeg ikke kan gøre det, som hånden kan, så betyder det ikke, at foden af den grund ikke hører med til legemet. Eller hvis øret ville sige, jeg hører ikke med til legemet, fordi jeg ikke kan gøre det, som øjet kan, ville det så indebære, at øret ikke hørte med til legemet. Tænk, hvis hele legemet var øje, hvor ville hørelsen blive af? Eller hvis hele legemet var et stort øre, hvordan skulle man så kunne lugte eller smage? Nej, Gud har netop skabt vores legeme med mange dele, og han har sat hver del nøjagtigt, hvor han ville have den. Hvis alle dele var ens, ville det jo slet ikke være noget legeme. Men nu er det sådan, at der er mange dele, og dog kun ét legeme. Øjet kan ikke sige til hånden, dig har jeg ikke brug for, og hovedet kan ikke sige til fødderne, jer har jeg ikke brug for. Tværtimod de dele af vores legeme, som synes at være de svageste, er i virkeligheden de mest nødvendige. De dele af vores legeme, som vi synes er mindre ærefulde, behandler vi jo med den største ære, og de legemsdele, vi generer os ved at vise frem, sørger vi for at holde skjult under tøjet.
Det har de andre dele af vores legeme ikke brug for. Gud har altså fået legemet sammen på den måde, at de dele, der naturligt holdes i baggrunden, bliver vist på en særlig ærefuld og omsorgsfuld måde. Det er for, at der ikke skal være splittelse i legemet. De enkelte dele af legemet skal have lige så meget omsorg for hinanden, som de har for sig selv. Hvis en del lider, så lider alle andre legemsdele også. Og hvis en del bliver hædret, så glæder alle de andre dele på legemet sig også. I udgør altså til sammen Kristi legeme, men hver for sig er I kun en del af det. Because I am not this part, I am not part of the body. I feel if we're not parents, we discount ourselves from investing in children. Jeg føler, hvis vi ikke informerer børn om det her, at de er en del af legemet, så misser vi noget. God never designed parents to do it alone. Gud har aldrig designet, at vi skal gøre det af os selv. We have an ocean of windows in this place. Vi har et helt stort hav af vinduer i det her lokale. Children need your stories. Børnene har brug for din historie. They need your willingness to say what your life with God looks like. De har brug for, at du villigt åbner vinduet og viser dem, hvordan livet med Gud er. There are little kids who love science, who need older scientists to tell them where God is in science. For eksempel små børn, som er interesseret i videnskab, de har brug for os forældre til at vise dem, hvordan videnskab ser ud. They need older artists to show where God is when you do art. Og for eksempel, hvis man er kunstner, så har børnene brug for at se, hvordan ser det ud, når en kunstner arbejder. There was a woman at my church when I was a teenager who suffered a miscarriage. Da jeg var teenager, så var der en kvinde i kirken, som mistede et barn. And she sat with me and other women. Og hun sad sammen med mig og sammen med andre kvinder. She talked about it. Og hun var åben omkring det, talte om det. What it felt like. Hvordan det, hun havde oplevet det. How she's feeling angry towards God. Hvordan hun var vred på Gud. What he was speaking to her through scripture about. Og hvordan Gud talte igennem skriftsteder til hende. The picture he gave her of her child in her mind. Og hvordan Gud havde givet hende et billede af barnet i hendes sind, i hendes tanker. So when I lost my baby, så da jeg mistede mit barn, I knew what that would look like. Så vidste jeg på forhånd, hvordan det And I ville knew se what ud, God would do. og hvad Gud ville gøre i det. And I knew that he would be faithful to speak. Og jeg vidste, at han ville være trofast og tale ind i situationen. And I already had a Bible verse to hang on to. Og jeg havde allerede nogle bibelvers, jeg kunne klynge mig til. And then I could stand up and preach on that Mother's Day Og så kunne jeg stå op og prædike på mors dag, and create a window into my life. og skabe et vindue ind i mit liv. And we as a community could create windows into each other's lives. Og på den måde, så kan vi sammen skabe vinduer ind i hinandens liv. That Sunday I talked about my miscarriage. Og den given søndag på mors dag, der talte jeg om, hvordan jeg havde mistet et barn. We had over 50-60 people come up for prayer. Og vi havde 50-60 mennesker, som kom op for at få forbøn. Because one woman Fordi en kvinde created a window into my life. skabte et vindue ind i mit liv. And we need children's windows too. Og vi har også brug for børnenes vinduer. Because as we walk alongside children and young people, we learn from them. Fordi når vi vandrer sammen med børnene, så kan vi også lære noget fra dem. There was a little 8-year-old called Grace. Der var en lille 8-årig pige, som hed Grace. Right after I lost the baby, I wasn't talking about it with anybody. Lige efter jeg mistede barnet, så talte jeg ikke med nogen om det. I was still emotionally there. Jeg var følelsesmæssigt stadigvæk i det, berørt af det. And she walked right up to me. Og så kom Grace her op til mig. She said, I was walking with God, and he said I was supposed to pray for you. Og hun sagde, jeg gik og talte med Gud, vandrede med ham, og han sagde til mig, at jeg skulle bede for dig. Who's going to turn down an 8-year-old? Hvem vil sige nej til at blive bedt for en 8-årig? So I said, that's fine. Så det er fint, det må du gerne. So I knelt down. Så jeg knælede ned. And she said, God's whispering to me that you lost something very precious to you. Og hun sagde, Gud visker til mig, at du har mistet noget meget værdifuldt. And I thought, oh no. Og jeg tænkte, nej. I started ugly crying. Og så begyndte jeg bare at græde. And she just prayed for me. Og hun bad for mig. And waited for me to stop crying after a while. Og hun ventede på, om jeg skulle, hvornår jeg stoppede med at græde. And she said, whenever I feel like that, Og hun sagde, når jeg har det sådan, I go under my blankets. så trækker jeg mig ind under mit tæppe. And I tell God to show me a picture that will make me smile. Og så fortæller jeg Gud, vis mig et billede, som får mig til at smile. You know what I did that night? Og ved I, hvad jeg gjorde den aften? Throw my head under the blanket. Jeg kravlede ned under tæppet. Ask God for a picture that will make me smile. Og bad Gud om et billede, som fik mig til at smile. And I saw a picture of him playing with my son. Og jeg så et billede
af Gud, som legede med min søn. A kid created a window for me. Det var et barn, som skabte et vindue for mig. And I'm so glad she did. Og det er jeg så glad for, hun gjorde. When we walk alongside our children and young people, Og når vi vandrer sammen med vores børn og vores unge, it's not just us creating windows for them. så er det ikke bare os, som skaber vinduer for dem. It's them creating windows for us. Det er også dem, som skaber vinduer for os. And that's what a healthy family looks like. Og det er sådan, sunde familier ser ud.